Hi ma'am, good afternoon. Hangapon, boss. Good afternoon ma'am. Ma'am, kisa kayo name na to ma'am? Gab, boss. Yeah, no. So, unsa man, English, Bisaya ta ma'am? Bisaya na, boss. Bisaya lang, no? Ma'am, salamat kay ma'am, no, sa pag-drop by diri sa shop, pagpahimo sa imong keyboard bag. XPX 60X. Na 60. 60 na ma'am, no? Okay. Ma'am, asa na mo na ibawan sa UV King case, ma'am? Sa akong partner, boss. Part na si Kwan, right? Gusto name mo po si? Hordix bag. Ito, partner mo si Hordix bag, no? Okay, ma'am, unsay masulti na sa imong keyboard bag? Ayos kayo, boss. Pulido kayo. Then, pang international level, ang quality. Yeah. Must buy. Walay burit na, ma'am? Tapos, wala, boss, buy. Then, libre pag yun ang bag. Ito, libre dyan bag bitaw, no? Okay, ma'am, kung i-rate na mo si UV King from 0 to 10, ma'am, pila siya? 11, boss. Yung may libre ng Facebook mo. Ito, salamat kayo, no? Yeah, ma'am, unsa may masulti nimo kung ari sila magpahima, ma'am, diri sa shop? Sure, gid kay ang quality, boss. Og maayo kay pagkabuhat. So, palit na mo og order na mo. Okay, ma'am, salamat kayo, ma'am. Yeah, di na ito mo dugay, ma'am, kay biyahe pa mo pauli. Sige. Ha? Ma'am, dagang salamat, ma'am. Thank you, boss. Thank you, ma'am.